دونك بالنسبه لينونسي énoncé نهضروا عليه شويه ان بتي بو غير باش تفهموا ليدي علاش جا هذا الدوزيام. دونك énoncé ديال second principe de la thermodynamique. Voilà. Donc, بالنسبة لهذا الدوزيام برانسيب غنهضروا على اش؟ غنهضروا على لي ريفرسيبيليتي. يعني ملي كنهضروا على irréversible يعني quelque chose qui est réel. يعني réel يعني ici on tenir compte du frottement. يعني كنهضروا على لي frottement بحال قلتي كندخلوا لي frottement. هنايا du frottement entre les particules. OK. ولكن par contre في الكا ديال réversible دونك في الكا ديال réversible ما هضرنا يعني في الكا ديال réversible هنا كنقولوا يعني quelque chose qui est idéal bien parfait ما كاينش في لا ناتور باش توجور كيكونوا لي فروتمون. Voilà. Donc puisque ici on tenir compte du frottement alors عندنا واحد l'entropie كتزاد واحد ديزوردر يعني واحد كتسمى l'entropie produit نتيجه ديال هاد لي فروتمون. دونك دي دو اس ما غاديش تولي دي دو اس سولمون يشونجي في السيستم دي دو اس يشونجي ولكن غيتزاد ديال لي فروتمون يعني واحد دي دو اس كريي. فين جاتنا هاد كريي ولا برودوي؟ دونك جاتنا من هاد لي فروتمون. دونك برودوي ou bien créé. Produite ou bien créé. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va ce qu'on appelle l'énoncé de Clausius. Très important. Tu vois, c'est la base du deuxième principe. Donc, énoncé de Clausius. Énoncé de Clausius. دونك هاد لينونس اش كيقول لنا تو سامبلومون ما يمكنش يعني ما يمكنش il est impossible انه واحد لا كونتيتي de chaleur ne peut jamais être transformée ou bien transférée d'une source اللي هو froid vers une source اللي هو chaud. ديما كيكون من الشو البلاصه السخون اللي فيها السخونيه vers البلاصه اللي فيها البرد. يعني هاد l'énoncé de Clausius كيقول لنا ne peut pas ou bien ne peut jamais avoir ou bien être transféré de l'énergie ou bien voilà de l'énergie d'une source bien spontanément d'une source être transféré spontanément. Voilà, oui, ne peut jamais. ندير هنايا donc غنكتب هنايا donc une quantité de chaleur ne peut jamais être transférée spontanément d'une source froide vers froid avec E donc vers une source chaude. D'accord? AUDE. هذا هو l'énoncé ديال Clausius. Par exemple, comme un exemple. Donc عندي هنايا source chaud de la température toujours la température ديال source chaud كتكون supérieure la température ديال source froid. Donc هنا عندي source froid de la température T1. OK? هنا عندي système. Donc ما يمكنش يعني هاد la chaleur transférée de source اللي هو
chaud vers واحد source froid vers source chaud. هذا هو impossible. يعني هذا الشوما impossible. يعني toujours من هذا source chaud vers source froid. هذا الشوما impossible. هذا هو l'énoncé ديال Clausius. Voilà. دونك اشنو عندنا كيما دونك اشنو قلنا بالنسبه للانرجي او بيان لونتروبي عندنا لونتروبي كريي بلس لونتروبي في الكا ديال لي ريفرسيبل في الكا ديال لي ريفرسيبل عندنا لونتروبي كريي بلس لونتروبي échanger voilà échanger l'entropie produit. Au final, quand il est réversible, عندنا quantité de chaleur elle a T. Q échangé, T de Q échangé elle a T. Voilà. Donc هادشي اللي قلنا دونك فوالا لينونسي ديال كلوزيوس هضرنا عليه. دونك maintenant غنهضروا على هاد نوسيون ديال لونتروبي كريي. دونك نوسيون غير باش يكون عندكم واحد لاباس شويه باش تفهموا شنو كنديروا في زيكزارسيس. دونك نوسيون d'entropie créée. دونك دلتا اس créée دونك شنو غتساوي دلتا اس ديال السيستيم موان دلتا اس échangé. Voilà, c'est ce que nous avec delta S. Donc, delta S créé, il y a la variation. Donc, la variation d'entropie créée. Okay? Pour delta S, donc c'est l'entropie, la variation d'entropie du système Camlo. On a des delta S échangé si l'entropie est changée avec le milieu extérieur. Avec donc le milieu extérieur. Voilà. Or, puisque on dit delta, donc a des delta S système, donc or on dit delta S du système, parce que ça veut delta S du système, il y a la sommation del D de Q, qui est réversible sur la température T. Ou bien sûr delta S est changé, il y a H. Il y a intégrale d de Q échangé sur T échangé. OK? Oui. Donc, D2S, il y a système, D2S. D2S produit plus D2S échangé. Voilà, D2S échangé. Donc là, le système D2S, quand tu comptes A positif, tâche finale moins initiale. Yani باش تكون la réaction possible. Donc, ça D2S compte positif. Sinon, il y a le D2S négatif, la réaction est impossible. Voilà. Donc, D2S positif signifie quoi D2S? Plutôt D2S produite positif, donc signifie quoi? Là, quand D2S produite, il y a D2S moins D2S échangé, les cas ça veut D2S produite positif, alors D2S à compte supérieur à D2S échangé. Voilà l'équation très importante.
Donc, je répète. On a D2S produite, donc créée par les frottements. Donc, est-ce qu'on est positif? Alors, puisque D2S produit positif, on va le terme là. Donc, on a D2S moins D2S échangé. Ça veut dire D2S produit, qui est positif. Alors, à D2S, sa réponse supérieure à D2S échangé. Donc, ce qui implique, or, à D2S échangé, IAH, D2S échangé, IAH, par définition, les fenêtres réversibles. Hein? Les fenêtres réversibles, D2S échangé, IAH. Il y a la chaleur échangée sur T. Voilà, il y a des D2Q échangés sur la température T. Les radios inférieurs à D2S. Très bien. Ou égal. Donc, هنا راه او ايغال باش بوزيتيف او ايغال كتساوي 0 في الكا ديال ايغال 0 في الكا ديال ريفرسيبل و سيبيريور ا 0 في الكا ديال irréversible. دونك هاد لا سينيفيكاسيون اش كتعني دي دو اس برودوي سيبيريور او ايغال ا 0 يعني عندنا دوكا كتساوي 0 في الكا ديال ريفرسيبل باش قلنا هاد برودويت ما عندناش في ريفرسيبل عندنا غير ايشونجي دونك غتساوي 0 في ريفرسيبل وغتكون سيبيريور ا 0 في الكا ديال irréversible. Voilà, c'est-à-dire irréversible. Donc, alors, on va هنا. Donc, on dit D2S échangé inférieur I égale D2S, D2S, le système. Là, je vais D2S produit supérieur égal à 0. Très bien. Donc, maintenant, on va continuer les calculs d'IL. Donc, on dit D2S, le système supérieur ou égal D2Q échangé sur la température. Très bien. Donc, ce qui implique, donc il a intégrale, donc delta S va être supérieur à l'intégrale d2Q échangé sur la température T. Donc, ce qui implique donc S final moins S initial, donc supérieur à l'intégrale d2Q échangé sur la température. Voilà. Donc, on a là. Donc, D2S, ou bien D2Q sur T, on a inférieur ou égal, S final moins S initial. Donc, il change. Voilà. Donc, ce qui implique, donc, un des deux cas. Donc, soit, le terme, les voies delta S est égal si l'indice de transformation réversible, شنو قلنا على دلتا اس يعني ايكال دلتا اس اش غتساوي شنو قلنا في دلتا اس الاولاني داكشي اللي خدمنا عليه دلتا اس في الريفرسيبل ياك سور تي ياك ولا لا Oui, monsieur. ou bien D2S هنا ندير D2S غتساوي D2Q échangé على température T ولا كانت لا سي donc la transformation irréversible donc D2S va être supérieur strictement donc D2S va être supérieur strictement à D2Q sur la température T. D'accord? Donc D2S des systèmes va être supérieur à D2Q sur la température. Le cas de la transformation réversible, c'est-à-dire dit inférieur ou égal. Égal l'indice réversible, inférieur l'indice irréversible. Donc D2S supérieur à ça. C'est-à-dire l'inégalité de Clausius. C'est le deuxième principe. Il y a un deuxième principe. C'est le premier principe. في الكاد ديال ريفرسيبل كاين هنا كيبان انتغرال نعم supérieur strictement ثانية بلا ما غادي نديرو الانتغرال بلا ما غندير الانتغرال وي ميرسي ولا ندير هنا دلتا اس يعني دخلنا انتغرال سي بون سي بون ميرسي فوالا دونك لا غنحيد هذا دونك غنحيد دي دو اس نحيد الانتغرال
Très bien, Najwa. Maintenant, on va voir le cycle de Carnot. Donc, cycle de Carnot, bien du Carnot. Donc, بالنسبة للنونسي ديالو tout simplement هنا في هذه النونسي يعني خصنا au moins deux machines ou bien deux sources. يعني les moteurs donc les moteurs ما يمكنش يخدم donc ne peut fonction que ne peut fonction donc contre deux sources de chaleur, bien deux réservoirs de chaleur, bien deux sources de chaleur. Donc c'est pour ça donc بالنسبه لهنايا بالنسبه للسيكل دو كارنوت كيكون عندنا جوج ديال لي زوتيرم وجوج ديال لي زاد دياباتيك اتون. دونك بالنسبه للسيكل دو كارنوت اللي خصكم تعرفوا كاع بزاف هو يعني السيكل دو كارنوت بالنسبه لي لونسي كيقول لنا خص دو سورس دو شالور يعني خص سورس فروا خصنا سورس شو. يعني ما يمكنش هاد الفابور ما يمكنش يخدم لينا بسورس شو واحد او موان دو. فوالا هنا باغ اكزومبل هذا كيعطي باش يدور لينا مثلا في الكا ديال لي موتور كيعطينا ان ترافاي دونك وكاين واحد البيرت دينيرجي دونك كياخذ هاد السورس دونك سورس فروا باغ اكزومبل باش ندوروا هاد الموتور كاين دي ماشين تيرميك موتريس كيتسموا موتريس يعني خصهم واحد الترافاي باش يخدموا خصهم واحد الترافاي دونك فين كيجينا هاد الترافاي كيجينا من السورس شو. دونك فوالا هذا الترافاي فورني اللي كنستنتجوه من السورس شو ولكن كاين دي بيرت يعني شي حاجه واحد الانرجي كتضيع. يعني هاد الماشين هذه الماشين تيرميك باغ اكزومبل موتور موتريس ما كيستهلكوش هاد لا شالور توتالمون ولكن كتمشي ليهم واحد البيرت دينيرجي دونك كياخذ هاد سورس فرو. داكور تري بيان. دونك بالنسبه للسيكل دو كارنوت معروف فيه دو ايزوتيرم وفيه دو ادياباتيك. داكور دونك فيه جوج ديال دونك بالنسبه للسيكل دو كارنوت فيه جوج ديال ليزوتيرم وفيه فيه جوج ديال الدياباتيك. دونك بونس اوكي دونك هنايا ايزوتيرم دونك ايزوتيرم كاين هنايا هذا هو دونك ايزوتيرم دونك ايزوتيرم ça الدياباتيك وهذا الدياباتيك. فوالا هنا غياخذ واحد لا شالور سورس دونك شو دونك كيو سي هنا غيخرج واحد لا شالور دونك كيو اف يعني الشالور فوق شو فروا هذه لا شالور شو. اوكي دونك هنا تكون عندي واحد لا تمبيراتور تي شو وهنا غتكون عندي واحد لا تمبيراتور تي فروا. Donc, on a même isotherme, donc même température ici, on a la même température, même la température d'âge de harara, isotherme. Voilà. Donc, d'abord, on va le rendement. Chaque essai, le rendement, l'expression finale. Donc, je répète. Moins de travail, moins W ديال السيكل على كيو شو. Voilà. Donc, on a deux isothermes ou deux adiabatiques. D'accord. Donc, maintenant, on va expliquer le rendement. Le cycle de Carnot.
Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, par définition, donc le rendement, donc qu'est-ce qu'il s'agit? Voilà la chaleur donc fournie ou bien داكشي اللي ربحنا كان داكشي اللي استفدنا منه par exemple السيكل دو كارنوت خوف راه لو ترافاي هو اللي كنربحو ايه دونك يعني فورني هو اللي فورني يعني لو ترافاي هو اللي كنربح باش ندورو هاد par exemple هاد السيستيم rendement que c'était chaleur fournie normalement c'est qu'on travail fourni ياك وي بغيت نقول لو ترافاي بغيت نحسب لو ترافاي وبيان بحال راه سيتي فورم ديال لا شالور ou bien l'énergie travail forme de chaleur l'énergie donc sur le travail bien le gain sur dépense donc oui le travail déjà il est négatif n'est-ce pas donc, le travail علاش كنديروا moins le travail le travail négatif ديما هذا négatif non n'est pas toujours ماشي toujours غنشوفوا ليك parfois هذا بحال لي ريسيبتور بحال البومب شالور بحال الفريغوريفيك الثلاجات والبومب شالور هذا الترافاي كيكون بوزيتيف بالنسبه لي ماشين تيرميك كيكون نيجاتيف يعني هادو كيتسموا موتريس وهادو كيتسموا لي ريسيبتور يعني ريسيبتور كياخذوا لو ترافاي ريسيبتريس les machines réceptrices, les machines motrices. Les machines motrices donc oméga ou bien W il est négatif, ou les réceptrices, donc le W il est positif. D'accord? Et parfois il est positif, parfois il est négatif. Cycle moteur ou la cycle récepteur. Donc, cycle récepteur positif, cycle moteur négatif. Il a dans le travail négatif, tu as moins. Rendement. Oui, باش تخرج لك حيتاش هذا توجور بوزيتيف. Voilà. Donc sur Q, اللي كناخذوها من source, donc QC positif. أستاذ بالنسبة للكيسي في التمرين باش نعرفها أين هي بعض كيقول لك تاخذها البوزيتيف زعما الشالور اللي كتكون بوزيتيف بعض كيقول لك الشالور اللي كتكون كبيره ما فهمتش زعما ان شالور كناخذو في داك التمرين مثلا هي لوبجيكتيف ديال التمرين اللي غنديرو في لابليكاسيون مثلا في البومب شالور يعني حنا كنبغيو نسخنو هاد الشومبر باغ اكزومبل ياك وي يعني خصها تاخذ واحد لا كونتيتي د شالور دونك بالنسبه لحنا اشنا هي لي بوزيتيف بالنسبه لينا هي هذه باش غنسخنوا هاد السورس هذا يعني البوزيتيف بالنسبه لينا اللي كان شي حاجه اللي كان بومبا شاله دونك هذه الفكره ديال بومبا شاله شي حاجه اللي غنستافدو هي هاد لا شالور دونك هذه هي اللي كان بالنسبه لينا اوكي وي داكور وغنشوفوا في ليكا غتفهموا مزيان هاد غنشوفوا في البومبا شالور وفي لي ماشين فريغوريفيك وبومبا شالور وغنشوفوا 3 ديال ليكا في لابليكاسيون دابا حنا خدامين في هذا السيكل دو كارمن دونك هذا سي لا شالور فورني يعني دونك يكان على الديبونس يعني داكشي اللي كنربحو دونك فورني شو دونك لا شالور رياليزي دونك داكشي اللي خدمنا به يعني لا شالور رياليزي هي لا شالور اللي باش خدامين حنا باش نديرو داك المجهود داك الترافاي داكوغ فوالا دونك دابا غنرجعو باش نخرجوا هاد الترافاي شحال كيساوي غنرجعوا للبروميير برانسيپ لا الثيرموديناميك اش غيعطينا بروميير برانسيپ اش كيقول لنا بروميير برانسيپ شفنا بروميير برانسيپ و دوزيام برانسيپ بروميير برانسيپ اليزي بالزربه والدلتا Q plus W. Voilà, Q
plus W. Donc, là, la somme du Q, il y a source, au moins deux sources. Il y a QC plus QF. Il y a source chaud plus source froid. Plus le travail. ديال السيكل ديالنا فاش الترانسفورماسيون cyclique tout ça égale à 0 فاش في لي موتور يعني هاد لي ماشين اللي خدامين عليهم كطرا فيهم واحد الترانسفورماسيون سيكليك يعني لا سوم عند دلتا يو égale à 0 دلتا اس égale à 0 دلتا اش égale à 0 باش عندنا الترانسفورماسيون سيكليك la somme des chaleurs est égale à 0. D'accord? Voilà. Donc, je vais W plus Q dièse source chaud plus Q dièse source froid est égal à 0. Donc, ce qui implique donc W reste à moins QC plus QF. Donc, il y a l'expression dièle le travail. Donc, d'abord, on gère un out. Donc, le rendement. Donc, ça fait le rendement, N égale moins W, moins avec moi, c'est plus QC plus QF sur QC. Donc, les ratsawi 1 plus donc QF sur QC. Voilà. D'abord le rendement. D'abord, on joue l'égalité de Clausius. Donc, l'égalité de Clausius, est-ce que tu dis Q froid sur T froid plus QC sur TC égale donc à 0. Donc, ce qui implique donc QF sur QC, ça moins H. Moins TF sur TC, c'est ça? Donc ça, égalité de Clausius. Donc ça fait le rendement Chayatena. Donc le rendement N va être 1 moins TF sur TC. Donc vous voyez là, le rendement toujours. Donc le rendement compris entre 1 et 0. C'est toujours. Non, je me dis. C'est TF sur TC. Voilà, il y a. TC il est supérieur à TF. Toujours la température de surchaud est supérieure à la température de source froid. Ce qui implique donc TF sur TC est inférieur à 1. Il y a toujours un rendement compris entre 1 et 0. Là, qu'il y a 1, il y a un moteur de bonne qualité. La qualité ديال داك يعني عنده واحد الروندمون 100% عنده بون كاليتي بالدما الروندمون كيكون كبير بالدما كيكون الموتور عنده واحد الكاليتي مزيانه دونك il faut que هاد لا كونديسيون TC toujours doit être très très supérieur يعني خص تطلع هاد TC تكون كبيره بزاف بارابول TF de telle sorte que هاد لو تيرم s'annule devant 1 وهاد لا température تكون كبيره بزاف بارابول TF voilà. Donc, je vais le deuxième principe. On a normalement d de Q sur la température intégrale inférieure ou égale à d de S delta S du système. Voilà que les machines, elles décrivent. Donc, les machines décrivent des cycles. Donc, elles décrivent des cycles. D'accord? Donc, des cycles. C'est-à-dire quoi des cycles? يعني هاد delta S هتساوي 0. Donc, ce qui nous donne donc d de Q sur la température T inférieure ou égale à 0. Donc, transformation réversible, le terme, les voies intégrales d de Q sur T égale à 0. يعني H d de S. Donc, l'intégrale, les sources, on a juge d de Q
bien غندير Q ديال chaud sur T chaud plus Q ديال source froid sur T froid égale à 0. هي اللي طبقت قبيله لقيت QF sur QC est également TF sur TC. Transformation irréversible. Donc, هذه كتسمى égalité de Clausius. Donc, هذه هي l'égalité. Donc, ça s'appelle donc égalité de Clausius. وعندنا l'inégalité. Inégalité liée, transformation irréversible. Donc, عندنا D de Q. Donc, il y a Q source sur T source plus Q froid sur T froid va être inférieur à 0 strictement. Non. Donc, donc égal pour le cas d'être réversible ou inférieur strictement pour le cas d'être irréversible. D'accord? Donc, c'est l'inégalité de Clausius. Donc, c'est les machines thermodynamiques. Les machines thermodynamiques. Voilà. Donc, les machines thermodynamiques, normalement, on a des machines thermiques qui produisent du travail. Donc, dans le cas des machines thermodynamiques qui produisent du travail, donc il y a un HW négatif. Donc, dans le cas, dites les machines motrices. Dans le cas, quand on a les machines motrices. Voilà. Donc, les machines, nous qu'à dire tout simplement, ils transforment, يعني كتحول les machines transforment une partie en quoi on travaille ou une partie كتمشي كتضيع. Donc une partie de la quantité de chaleur اللي كتاخدها من source. Donc par exemple هنا عندي واحد la machine, donc هنا source chaud, هنا source froid. Donc هاد la machine thermique, donc كتاخد واحد la quantité de chaleur, donc كتحولها واحد la partie produit travail. C'est pour ça on dit motrice. Donc le travail est négatif, كتخرج لنا le travail. ولكن une partie كما قلنا كتضيع. هذه هي Q froid, c'est-à-dire Q chaud. D'accord? Donc, donc, il transforme une partie de la quantité de chaleur prélevée d'une source chaude, les cas d'une source chaude, on a un travail mécanique. Et tout ce qui reste, il est perdu sous forme, donc il sera perdu. Donc, tout ce qui reste, donc transforme travail, et tout ce qui reste, donc tout ce qui reste sera perdu. D'accord? Voilà. Donc, là, je suis dit source. Donc, source chaud, de la température toujours supérieure à la température de la source froid. On a la quantité de chaleur Q2. On a donc la machine. Et voilà le travail qui est négatif. On a source froid Q1, on a de la température T1 qui est inférieure à T2. Voilà. Donc, à la source, donc source froid. Donc, on a la machine thermique. Très bien. Donc, c'est le principe de fonctionnement de la machine thermique. Normalement, on a une machine à vapeur, moteur à combustion, qui est les types de machines thermiques. Donc, l'essentiel, les machines Camlin produisent de l'énergie, transforment la quantité de chaleur reçue une source chaude, la quantité de travail, la quantité de travail, ou le sera perdu sous forme, donc sera perdu. Voilà. Donc, à votre avis, on va dire maintenant le rendement. Donc, par définition, le rendement des machines, donc machines thermiques. Donc, on va dire le travail fourni. Donc, هذاك الشيء اللي كان السؤال اللي خرج ليها ثاني.
Donc, le travail fourni sur quoi? Sur la quantité de chaleur dépensée ou bien prélevée. Donc, prélevée. Donc, la quantité de chaleur, donc il est négatif. Donc, on va dire moins Q, moins W plutôt. Sur la quantité de chaleur. Les canards, donc c'est Q. هذا négatif, هذا positif. هذا اسمي par exemple Q1. Les sources chaudes. غتكون أستاذ Donc, داك ديال السورس شوية oui. هو اللي كياخد منها شالور باش كيحولوا للترافاي. هي ديبونسي. حنا دابا شنو بحال قلتي كنعطيو الفلوس باش نشريو شي حاجه، ديك شي حاجه اللي كناخذو كنعطيو، دونك هذا كيعطي ديبونسي، عطينا الفلوس لارجون هي كو 1 وخدينا لو ترافاي اللي هو دبليو باش ندورو داك الموتور كناخذو لو ترافاي، ولكن هذا الترافاي اللي نيجاتيف تاش بيردو بار لا ماشين سو فون دينيرجي باش ندورو، دونك خصنا هذا لو ترافاي. كيكونش لا فالوراسيون اللي دائما كيكون بوزيتيف داك الغوندمون. وي راه قلنا توجور بوزيتيف، يعني كومبري اونتر كما قلنا كومبري اونتر 0 et 1. دونك لي ماشين كيكون دو بون كاليتي لا كيساوي 100% شا دون بورسونتاج ou bien égal à 1 ou égal à 0 mauvaise qualité. ما نقدرش نقاوم النيجاتيف. نو الا لقيتي نيجاتيف شي حاجه اخرى ما عرفتش. Toujours compris entre 1 et 0. Voilà. Donc ça fait la même expression اللي لقينا قبيله. Donc n غيعطينا 1 moins Q1 sur Q2. Donc là غيعطينا 1 moins T1 sur T2. Voilà, même calcul اللي درنا قبيله. D'après l'égalité de clause, c'est-à-dire Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale à 0. Donc ce qui implique donc Q1 sur T1 est égal moins bien Q1 sur Q2 est égal moins T1 sur T2. On a plus. C'est bon? Donc maintenant, on chauffe les machines dynamométriques. Donc machine dynamométrique ou bien dynamo-thermique plutôt, dynamo-thermique. Donc les machines dynamo-thermiques, كتسمى aussi les machines réceptrices. Il y a l'axe des machines thermiques. Donc réceptrice. Donc on a réceptrice, donc le travail positif. Donc ici, les machines qui transforment, ce sont des machines qui transforment de chaleur d'une source vers une autre qui est chaud. Donc transfert de chaleur vers une source qui est chaud. Avec bien sûr la nécessité ضروري من هذا le travail باش نحولوا ديك la chaleur من source froid vers un autre source qui est chaud. خصنا la nécessité ديال هذا le travail تدخل واحد الجهد واحد le travail supplémentaire pour assurer bien sûr هذا transfert. C'est bien sûr le cas ديال les machines frigorifiques, les machines ou bien pompe à chaleur الى اخره. ولكن حنا غنشوفوا غير les machines très importantes هادو هما les machines frigorifiques. Donc les machines frigorifiques et aussi ou bien pompes à chaleur ou les pompes, donc les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur. Ok. Donc donc je répète, بالنسبة لهاد les machines dynamo بحال les machines frigorifiques.
déjà le climat, donc les pompes à chaleur. Donc, ce sont des machines qui sont réceptrices. Donc, grâce à du travail, pour transférer la chaleur d'une source vers une autre source qui est chaud. Par exemple, les machines frigorifiques, ou bien les pompes à chaleur, les la chambre, donc ça nécessite un travail باش نسخنوا داك الشومبر باش نحولوا ديك لا شالور من سورس فوا سورس شو. يعني تجينا بحال مثلا برا تجينا واحد لا شالور من برا باش نسخنوا لداخل، باش نسخنوا الشومبر خصنا واحد لا شالور تجينا من سورس فوا اللي هو من السورس اللي كاين على برا ديال الشومبر باش ندخلوا ديك لا شالور ندخلوها لبرا. شنو خصنا هاد لي بومب شالور، خصنا هاد البومب شالور باش ندخلوا واحد لا شالور من برا ندخلوها للشومبر. خصنا هاد البومب شالور. يعني اشنو درنا؟ خدينا واحد السورس واحد لا شالور خدينا من واحد لا شالور من برا دخلناها للداخل باش درنا واحد لي فور. يعني درنا واحد لي فور اللي هو لو travail qui est positif. Donc c'est pour ça on dit que les machines dynamo-thermiques, ce sont des machines qui sont réceptrices, nécessitent un apport d'énergie sous forme d'un travail pour transformer la chaleur d'une source vers une autre source chaud, les voies, par exemple, chambre d'Yelna. Voilà. Donc, les conflits d'application viennent à l'idée. Donc, ça, source chaud. Donc, T2 super T1. Donc, je vais dire donc Q2. Pour des pompes à chaleur ou là. Donc, on a le travail d'arc. Donc, travail réceptrice positif. Donc, je vais Q1. Donc, on a source froid. OK? Température T1 est inférieure à T2. Voilà. Il y a le principe de fonctionnement de la machine dynamo thermique. Donc maintenant, si on fait le bilan énergétique sur les machines, donc on peut écrire d'après le premier principe de la thermodynamique. Premier principe de la thermodynamique, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr donc Q2 plus Q1 plus le travail est égal à 0. Ça, c'est le premier principe de la thermodynamique. D'accord? Alors, donc, on a là le coefficient de performance. بالنسبة les machines thermiques, كنهضروا على donc نكملوا. Donc كما قلنا بالنسبة les machines thermiques كنهضروا على الروندمون. هنايا كنهضروا على البيرفورمانس. D'accord? Là, donc, c'est ma coefficient de performance. Coefficient de performance. Donc, N. اش غيساوي الكاع على dépense. دونك بالنسبه للكان ديالنا حنا بغينا نسخنوش ديك الشومبر. باغ اكزومبل عندنا بومبا شالور باغ اكزومبل كاين الشومبر هنايا هي السورس فروا وهنايا عندي السورس شو. دونك هذه هي اش. دونك شنو سمينا هذا كيو 1 ولا كي 2؟ دونك سمينا كي 2 وهذا سمينا كيو 1. فوالا. دونك بالنسبه لينا حنا شكون لي بوزيتيف هنا؟ اوكي كي 1 هي لي بوزيتيف وكي 2 نيجاتيف ولو طرافاي بوزيتيف. دونك اش غيساوي الكان بالنسبه لينا؟ الكان هو هذا. بغينا نسخنو هاد السورس هنايا الشومبر بغينا نسخنو هاد البلاصه. دونك هي كي 1 سور dépense. Donc, fait le cas de dépense, il y a le travail.